Rolling. Edit. So ayan guys, sabagay guys, James versus Rolin. Nasa John 3 kami niyan. Ang tagal magsuntukan. Ayan guys, ayan, suntukan, malapit na. Kuya nakaupo. Si Rolin yung nakaupo. Si Kisha yung lumapit at si Vincent yung naka-stripes. So ayan guys, malapit na guys. Ayan si Vincent no, naka-stripes. Tapos kumuha ng sagbot para iputol daw. Yan o. Kinuha ni James yung dahon. At sabi niya putol daw, putol. Pero hindi ko kinuha rin. Yan, ang tagal masulukan guys. Yan guys. Tawa ng tawa lang ako dyan guys. Hey y'all, come look at this. Yan, tinulak guys. Tinulak si James guys. Oh, kita mo daw. Yan, tawa ng tawa lang ako guys. A few moments later. Yan guys, suntukan na guys. Ayun. Tumba si James. Yan. Yun, ako yung naka-jersey guys. Oh, diba guys? Ang galing, diba? Ang galing ko guys, no? Ang galing ko magpatawa. Ayan. Hindi ako makatama. Job. Guys, ayan, job lang ako. Ayan si James, oh. Galing ganyan manuntok. Oops, muntik na ako nun. Guys. Oops, muntik na ako nun guys. Malapit. Ayan, sumayaw lang ako dun ah. Dyan, bardagulan na dyan. Sudukan na yan dyan, sudukan. Yes, yan guys. Yan, oops. Sinukat ko muna, oops. Pero hindi tinamaan. Ayan. Sakit ulo ko dun. Hey y'all, come look at this. Pak. Yan guys, wala guys. Kaigo ako sa mukha. Pangalawa guys. Yan, nandyan naman isa. May tumulong. Remark yan, remark. Lapitan ko, sabi ko, oops, bakit ka tumulong? Ano ah, lalaban ka? Sige, laban. Halika dito, laban. A few moments later. Pero pagkalipas ng ilang minuto, nagbati kami ni James, nag-peace kami. Yan, nag-gakos kami, nag-gakos kami. Yan, may dugo sa kanyang ilong, oh. Yan, oh, may dugo. Yan guys, thank you guys. Salamat.